अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के बंदो, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। कल परसों मैंने एक वीडियो देखी, उसके अंदर एक लड़का आके ये कह रहा था कि यार हम तो मिडिल क्लास हैं, हमारे पास तो कुछ खर्च करने के लिए नहीं है। क्या हुआ, आप इस दफ़ा भी कुर्बानी का जानवर नहीं ला सके? कोई बात नहीं, मैं भी नहीं ला सका, अगले साल ले आएंगे। वो लोग ला सके हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, हम नहीं ला सके, कोई बात नहीं, परेशान। वो एक ऐसे तसल्ली वाली वीडियो दे रहा था अपने जैसे और सोच के लोगों को। अब ये स्पेसिफिक सोच कहाँ से आई है? ये स्पेसिफिक सोच आई है कि जब अल्लाह ताला ने कहा है ना कि ये जो दुनिया है ये बेसिकली माल और औलाद की एक दूसरे से मुकाबलाबाजी, एक दूसरे से कंपैरिजन है और कुछ भी नहीं है। कि मेरे इतने बेटे हैं तो उसके इतने होंगे, मेरे इतनी गाड़ियाँ हैं उसकी इतनी, मेरा इतने पैसे उसका, मेरा जानवर ये उसके जानवर हो, ये सिर्फ ये। तो ये सोच भी वही है। मैं उस लड़के से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और उस सोच के जितने भी लोग हैं जो उस पर बड़े सेंटी हो गए थे उस वीडियो पे, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास क्या था कुर्बान करने के लिए? बहुत लाइनें लगी हुई थी ऊँटों की, बकरों की, दुम्बों की, वेड़ों की या जानवरों की, या क्या था? ये बहुत माल की रेल पेल थी कि अल्लाह ताला ने, नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा। अगर हो भी तो अल्लाह ने उसकी कुर्बानी नहीं मांगी थी। अगर मिसाल के तौर पर लाइनें भी लगी हों, अल्लाह ने कुर्बानी नहीं मांगी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि ये जितने ऊँट खड़े हुए ना सारे मेरे राह में कुर्बान कर दो, नहीं। एक बात जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 14 साल तक अगर औलाद नहीं है, ये जितने भी साल तक औलाद नहीं थी, तो वो सारा टाइम उनका प्योरली किसके साथ गुजर रहा था? फुल टाइम अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह ताला ने अगर उनको औलाद दी तो औलाद कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का बाइस बन सकती है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में स्पेसिफिकली एक और जगह पर ये भी मेंशन किया है कि कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गुमराह न कर दे। माल और औलाद कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का बाइस बन सकती है और बनती भी है और है भी। तो अल्लाह ताला ने जो उनसे मांगा, बेसिकली जो उनको दिखाया ख्वाब में, वो भी यही था कि ये जो बेटा है जो कि अब थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अब ये ज़ाहिर है साथ हर चीज़ में इन्वॉल्व होगा, सारे कहीं ना कहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की डिस्ट्रैक्शन का बाइस, जो कि कभी भी नहीं बन सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी डिस्ट्रैक्शन का बाइस हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम या हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम कभी भी बिल्कुल नहीं बन सकते। हमें बताने के लिए, हम आज के लोगों को बताने के लिए कि तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन जो माल और औलाद ही होगी, माल और औलाद भी नहीं, माल और औलाद ही, हमें बताने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में डाला कि अपने इस बेटे को जो तुम्हारे बहुत टाइम के बाद तुम्हें मिला, जो कि अगेन डिस्ट्रैक्शन नहीं है उनके लिए, लेकिन हमें बताने के लिए कि हो सकती है और हमारे लिए ही होगी, कुर्बान कर दो। तो मिडिल क्लास भाई, अमीर भाई, और ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, कहीं गारंटी नहीं है कि अमीर अगर कोई है और उसने बहुत सारी कुर्बानी ला के अल्लाह ताला की राह में आगे रख के और रेल पेल कर दी है, तो यहाँ पे उस भाई को मैं हाबील और काबील एक दफ़ा याद कराना चाहूँगा कि जिस पे अल्लाह ताला ने कहा था कि कुर्बानी कबूल होगी अगर तुम मुत्तकी हो, इबादत कबूल होंगी अगर तुम मुत्तकी और परहेजगार हो। तो पहले तो उस अमीर को जो बहुत सारी कुर्बानी लेके आ रहा है, जिसका पूरा शहर देखने के लिए आ रहा है, उसको ये गारंटी और सर्टिफिकेट कहीं से लाना पड़ेगा कि मैं मुत्तकी हूँ, नंबर 1। नंबर 2, देन ही कैन से कि यार ये मेरी कुर्बानी है और ये लाइक इट्स कबूल। और उसके बाद फिर ये भाई जो हैं मिडिल क्लास भाई, इनको आगे ये कहना पड़ेगा कि यार देखो वो अमीर है, उसकी कुर्बानी कबूल, मुत्तकी भी है, अब मेरा मसला है। नहीं, अभी भी आपका मसला नहीं। पॉइंट हियर इज कि पैसे हों आपके पास तो अगेन जो सुन्नत है वो आपने कोई ना कोई जानवर ही कुर्बान करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे जानवर लटा दिया था, वो एक डिफरेंट चीज़ है। आपके पास कुछ भी नहीं है, स्टिल आपके पास बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि आपको अल्लाह ताला की याद से डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं या आपकी लाइफ में अल्लाह ताला को कहीं दूर लेके जा सकती हैं। Just you need to sacrifice those distractions. आपकी कुर्बानी वही है कि आपने उन distractions पे छुरी फेर देनी है, and you need to find your own distraction. Like अब मुझे नहीं पता आपकी distractions क्या हैं, आपको नहीं पता मेरी distractions, like वो क्या चीज़ है जो मुझे अल्लाह ताला की याद से दूर लेके जा सकती है, लेके जाती है या लेके गई है, वो मुझे पता है। तो मुझे बेसिकली उसको सैक्रिफाइस करना है। अगर पैसे हैं तो उस दुम्बे को भी सैक्रिफाइस करते हुए मुझे उसी को सैक्रिफाइस करना है। दुम्बे को सैक्रिफाइस करके वापस मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व होकर अल्लाह से दूर हो जाऊंगा, तो वो दुम्बे की सैक्रिफाइस का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं मुत्तकी नहीं हूँ। तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ slaughtering an animal is that you are sacrificing your own desires and your distractions which are taking you away from the remembrance of Allah, remembrance of God. तो पॉइंट यही है कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, कुर्बानी है नहीं है, ये है वो सारी अलग बातें।
قربانی ہونے کے باوجود اس دمبے پہ چھری پھیرنے سے پہلے آپ کو ان ڈسٹریکشنز پہ چھری پھیرنی پڑے گی جو کہ آپ کو اللہ کی یاد سے دور لے کے جا رہی ہیں. تو یہ رونا کہ یار چلو مڈل کلاس بھائیوں اس دفعہ بھی نہیں لا سکے, کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ کر لیں گے. اگلی دفعہ کرنے کے باوجود اگر آپ ان ڈسٹریکشن میں انوالو ہوں گے تو اچھا ہے کہ نہیں آپ نے کی, ٹھیک ہے, ورنہ آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ یار ایک بندہ جو سیکریفائس بھی بہت کر رہے اور وہ ڈسٹریکشن میں بھی ہے, تو میں کنفیوز ہوں گا کہ یار یہ اتنی قربانی کرتا ہے اللہ کے لیے, اتنے جانور دیتا ہے, باقی سارے کام بھی اس کے چل رہے ہیں, تو یہ اس کو میں کس سائڈ پہ ڈالوں. تو اس سے زیادہ بہتر وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے نہیں دیا اور وہ قربان نہیں کر پاتا, لیکن وہ اپنی ڈسٹریکشن میں انوالو ہو کے اللہ کی ریممبرنس سے دور بھی نہیں جا رہا. مجھے کم سے کم یہ پتا ہے یار اس بندے کو اللہ نے نہیں دیا, لیکن یہ بندہ ہے متقی پرہیزگار, جب اللہ دے گا تو یہ کرے گا بھی اور اس کی قربانی قبول بھی ہوگی. تو پوائنٹ از یہ پوری ویڈیو کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنا صرف اپنی تھاٹس کو کلیئر کرنا ہے کہ دمبے پہ صرف چھری نہیں چلانی ہے, ہمیں اپنی ڈیزائرز اور ڈسٹریکشنز پہ چھری چلانی ہے جو ہمیں اللہ کی یاد سے آگے پیچھے لے کے جاتی ہے, جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے. تو ان ساری ڈسٹریکشن میں انوالو ہونے کے باوجود چھریاں چلانے سے بہتر ہے کہ بھائی آپ چھریاں نہ چلائیں, آپ اپنے ڈیزائرز اور ڈسٹریکشن کو ختم کریں. اور کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے, وہ بھائی کو اگر کبھی مل جائے, اگلی دفعہ وہ لا سکیں اگر قربانی کے جانور, تو اس پہ بھی چھری چلا دیں. لیکن فرسٹ یو نیڈ ٹو سیل دیز تھنگس, تاکہ وہ جو عبادت آپ کریں گے وہ قبول ہو. کیونکہ عبادت حابیل قابیل سے ہمیں پتہ کیا لگتا ہے کہ عبادت بھی کسی قبول ہوگی جو متقی ہوگا. تو فرسٹ یو نیڈ ٹو یو شوڈ بیکم متقی اینڈ دین یو شوڈ سیکریفائز. اور لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جب تک متقی نہیں بنیں گے تب تک کچھ کریں بھی نہیں, کریں آپ, لیکن آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ مجھے متقی بننا ہے تو میری عبادت قبول ہوں گی. دسترخوان میرے بہت بہت بڑے ہو جانے سے میری وہ عبادت کاؤنٹ نہیں ہو جائے گی اگر میں باقی ساری یو نو what I mean. سو اپنے آس پاس اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں, میں کس کے بارے میں باتیں کر رہا ہوں. تو ہمیں صرف اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر رکھنا ہے, ہمیں صرف اپنی تھاٹس جو ہے نا وہ کلیئر رکھنی ہے کہ کب ہماری عبادت اور قربانی بھی قبول ہوگی اور کس صورت میں ہمیں کرنی ہے اور نہیں کرنی. سو آئی ہوپ کہ تھوڑا سا اگر وہ بھائی کبھی دیکھ لیں اس کو, یا کوئی بھی اور دیکھ لے سیم مائنڈ سیٹ سیم تھاٹ کا بندہ, تو اس کو کم از کم یہ کلیئرٹی مل جائے کہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر دمبے پہ نہیں ہوگا. اس دمبے کا جو ہے نا صرف اس کا خون نکالنے سے آپ کے سارے کیے ہوئے پاپ دھل نہیں جائیں گے, آپ کو اپنے پاپ دھونے پڑیں گے تاکہ اس کا دمبے کا جو آپ خون نکال رہے ہیں وہ آپ کے کھاتے میں پازیٹیو جو ہے نا وہ جا سکے. تو قربانی کی عید سب کو مبارک, ان سب کو مبارک جو واقعی میں اپنی ڈیزائرز اور اپنی ان چیزوں پہ جو اللہ تعالیٰ سے, ان ڈسٹریکشنز پہ جو اللہ تعالیٰ سے دور لے کے جاتے ہیں, ان پہ چھری چلا چکے ہیں دمبے پہ چھری چلانے سے پہلے. آلرائٹ, عید مبارک ٹو آل آف یو ونس اگین.